Don is going to interpret for me. Puji Tuhan. You may be seated, please. Silakan duduk Bapak Ibu saya kasih. This is a good day. Hari ini adalah hari yang baik. This is the day that God has made. Hari ini adalah hari yang diciptakan Tuhan. And we will rejoice and be glad in it. Dan kita akan bersuka cita di dalamnya. Hallelujah. Hallelujah. Our Father, our Heavenly Father is the creator of the entire universe. Bapa di surga kita adalah pencipta alam semesta ini. And you are the crown of His creation. Saudara adalah karya ciptaannya. You were created in the image of God. Saudara diciptakan seturut dengan rupa Allah, gambar Allah. And the Bible says that God created man and woman in His own image. Karena Alkitab berkata dalam Kejadian Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambar dan rupa Allah. And He is here, He is present today to answer your prayers. Dan Tuhan hadir di sini untuk menjawab doa saudara. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says it is God's will that all should be saved. Adalah kehendak Tuhan bahwa semua orang diselamatkan. And when we receive Jesus the Savior, we receive Jesus the healer. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, seketika itu juga kita menerima Yesus si penyembuh kita. Amen. Sang penyembuh. Amin. We read in the Bible about blind Bartimaeus. Saudara baca di Alkitab tentang Bartimeus yang buta. One of the lowest castes of society. Adalah kaum yang paling rendah dalam sosial. Blind, buta, and a beggar. Dan pengemis. And Jesus was walking one day. Dan suatu ketika Yesus sedang berjalan. And there was commotion and noise going on. Dan di sekitar itu ada semacam keributan dan banyak sekali orang di sekitarnya. And Bartimaeus started asking people, what is going on? What is happening? Dan Bartimeus bertanya-tanya kepada orang-orang tersebut, apa yang sedang terjadi saat ini? And they told him, Jesus of Nazareth is here today. Dan orang-orang itu berkata kepada Bartimeus, Yesus orang Nazaret sedang melewati daerah ini. And the Bible says that Bartimaeus started to cry out to Jesus. Dan Alkitab berkata saat itu juga Bartimeus berseru kepada Tuhan Yesus. Jesus, Yesus, Son of David, Anak Daud, have mercy on me. Belas kasihanilah saya. And the people told him, hey. The people told him, dan hey. Orang berkata, hey. Be quiet. Diamlah. Jesus has no time for you. Yesus enggak punya waktu untukmu. You're just a blind beggar. Engkau hanyalah pengemis yang buta. Be quiet. Diam aja di situ. What did Bartimaeus do? Apakah yang dilakukan oleh Bartimeus? The Bible says he cried out louder yet. Dan Alkitab menuliskan bahwa Bartimeus malah semakin berseru memanggil nama Yesus. And he said, Jesus, dia berkata, Yesus, Son of David, Anak Daud, have mercy on belas me. kasihanilah saya. And the Bible says that Jesus stopped. Dan Alkitab berkata Yesus berhenti. And Jesus stopped because he heard Bartimaeus' voice cry out with faith. Karena Yesus berhenti karena dia mendengar seruan Bartimeus yang penuh dengan iman. And he told the same people that told Bartimaeus to be quiet to bring Bartimaeus to him. Ya, dan ketika banyak orang berkata untuk diam, malah Bartimeus terus berseru. And they brought Bartimaeus. Dan mereka membawa Bartimeus kepada Yesus. And Jesus looked at Bartimaeus. Dan Yesus melihat kepada Bartimeus. And he could tell he was blind. Dan dia melihat bahwa Bartimeus itu buta. And yet he asked him. Dan Bartimeus meminta kepadanya. What do you want me to do for you? Dan Yesus berkata kepada Bartimeus, apa yang engkau mau aku lakukan padamu? And he said, Lord, dia berkata, Tuhan, that I may receive my sight. Supaya aku dapat melihat. And the Bible says that Jesus said, Bartimaeus, receive your sight. Ya, Alkitab berkata, Yesus berkata kepada Bartimeus, terimalah, melihatlah sekarang. And immediately, dan seketika itu juga Bartimaeus received his sight. Bartimeus menerima penglihatannya. And he followed Jesus dan in the dia way. mengikuti Yesus panjang hidupnya. The Bible says that all that call upon him will be saved. Alkitab berkata semua orang yang berseru kepadanya akan diselamatkan.
Today is your day. Hari ini adalah harinya saudara. When we call on Jesus today, Ketika kita memanggil Yesus saat He ini, will stop for you. Dia akan berhenti oleh And karena He will saudara. say to you, what do you want me to do for you? Dan Dia sedang berkata, apa yang aku mau lakukan untukmu? And it will be time for you to receive your miracle. Dan itu adalah waktunya saudara menerima mujizat saudara. Praise the Lord. Puji Tuhan. Amen. Amin. Amen. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus has dried All the tears from my eyes. Jesus has dried all the tears from my eyes. Jesus carries my heavy load. Jesus walks with me down the lonesome road, and I will never be alone again. On the cross, He bore my sins, and I will never, 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 never be alone again. He's my friend. Jesus has dried all the tears from my eyes. Jesus has dried all the tears from my eyes. Jesus carries my heavy load. Jesus walks with me down the lonesome road, and I will never be alone again. On the cross, He bore my sins, and I will never, 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 never be alone again. He's my friend. I will never be alone again. On the cross, He bore my sins, and I will never, 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 never be alone again. He's my friend. Be alone again. On the cross, He bore my sins, and I will never, 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 never be alone again. He's my friend. Yay. Hallelujah. Haleluya. I will never be alone again. Aku tidak akan pernah sendirian lagi. Jesus is walking with you today. Yesus akan berjalan bersama dengan saudara sekarang. Hallelujah. Haleluya. Amin. This song is there's no grave that can hold my body down. When Jesus comes, I'm gonna rise up and meet Him in the air. Ya, Alkitab lagu ini mengatakan bahwa tidak ada kuburan yang dapat menahan saya di dalamnya. Karena ketika Yesus memanggil, saya akan keluar daripadanya.
Tidak ada kuburan yang bisa menahan tubuh saya. One day I will meet King Jesus. Suatu saat saya akan bertemu dengan Tuhan I will Yesus. meet him in the air. Saya akan berjumpa dengan dia di awan-awan. I will say goodbye down here. Saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada yang di bawah. We will Amin. live with him for all eternity. Saudara akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Praise the Lord. Hallelujah. Puji Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. I'm going to speak very short so I let my father do the talking. Oke, saya akan berbicara dahulu sebelum bapak saya berbicara. But today I want you to be confident in your faith. Saya hanya mau meneguhkan supaya saudara tetap percaya diri pada iman saudara. I want you to go from here and be courageous. Ya, saya mau saudara keluar dari sini berjalan bersama dengan Yesus. A lot of times we're courageous for our career. Ya, saudara mungkin berjalan saat ini untuk menempuh karir saudara. We're courageous for things of the earth. Kita mengerjakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. We care about our salary. Kita mungkin memikirkan gaji kita. We care about our education. Kita memikirkan tentang pendidikan kita. And these are very important things Dan itu memang sesuatu yang sangat penting saudara. on earth. Di dunia ini. But in heaven, Tetapi di surga, all that matters all that matters is our personal connection adalah hubungan yang pribadi dengan Tuhan. to our Father in the heavens. Kepada Bapa kita di surga. And He did so much Dia melakukannya semuanya untuk kita. to show us His love. Untuk menunjukkan betapa dia mengasihi kita. He gave us His Son Dia memberikan anaknya yang tunggal. to do with whatever we please. Untuk untuk mendapatkan apa saja yang menjadi kerinduan hati kita. And we killed Him. Kemudian tetapi kita malah menyangkal membunuhnya. And what did He do? Lalu apa yang dilakukannya? He rose from the dead. Ya, walaupun demikian Yesus bangkit dari kematian He brought us with Him to heaven. dan dia naik ke surga. We've lived with Christ. Ya, dia hidup We've died with Christ. dengan kita mati bersama dengan We Kristus have been resurrected in Christ's life. dan kita juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Take courage in that. Imani hal itu saudaraku. What can come against you now? Apa yang menjadi persoalan saudara sekarang ini? Jesus is in your heart. Yesus ada di dalam hati saudara. No sickness can come against you. Tidak ada penyakit yang dapat mengalahkan saudara. No demon, no devil. Tidak ada setan iblis manapun yang bisa mengalahkan saudara. When they look into your eyes, Ketika mereka melihat kepada mata saudara, they see the Son of God. maka setan iblis itu akan melihat ada Yesus di hati They saudara. see Jesus Christ Ada Yesus di hati saudara. looking back. Lihat pada dia And kembali. what do you think that does to the evil spirits? Apakah tidak ada setan iblis yang bisa mengalahkan saudara? They know who Jesus is. Karena setan iblis tahu siapa Yesus itu. Every time they met Him in the Bible, Setiap kali kita lihat di Alkitab, they say, Jesus, dia berkata, Yesus, Son of God, Anak Allah, have mercy on me. berbelas kasihanlah kepada saya. Kill us, please. Jangan bunuh kami, kata setan. That to me is not scary. Itu yang dikatakan setan kepada Yesus. They would rather go into pigs Yesus menyuruh mereka pergi kepada babi-babi. than deal with Jesus in you. Dan Yesus tinggal bersama dengan saudara sekarang. Today, Sekarang ini, I want you to be courageous. saya mau saudara untuk tetap semangat. I want you to reach for God. Saya mau saudara mencapai Tuhan. Whatever you need today, Pada saat ini, sickness, penyakit, any disease, jadi segala macam penyakit saudaraku. crippleness, Ya, segala penyakit. blindness, deafness, Ya, buta, tuli. anything that's affecting you in your heart, Ya, apapun yang saat ini sedang ada dalam hati saudara, dalam pikiran saudara. depression, Mungkin ada depresi. that's going to be fixed today. Dan hari ini itu akan dikalahkan. All your problems, Semuanya. whatever they are, Apapun yang ada di dunia ini. throw them before God's throne. Ya, kita bawa semua di hadapan Tuhan. He loves you. Dia mengasihi saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah. Haleluya. How many of you came expecting something? Ya, berapa orang saudara di sini yang datang mengharapkan sesuatu terjadi? Say this morning,
Katakan begini saudaraku, pagi ini I believe saya percaya that I am here on purpose. saya hadir di sini karena ada tujuan. God loves me. Tuhan mengasihi saya. His promises to me are sure and they're simple. Janjinya adalah ya dan amin. Yes. I receive, Lord. Saya terima Tuhan. I'm your child. Aku anakmu. I trust in you. Aku mempercayai engkau. My faith is like a child's faith. Iman saya seperti iman seorang anak kecil. I trust you with all of my heart and my soul. Aku mempercayai engkau dengan sepenuh hati dan jiwaku. Amen. Because of your amazing grace, Karena anugerah Tuhan, your amazing love, kasih-Mu yang luar biasa. in Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. You know, the Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ya, saudara tahu bahwa Alkitab berkata Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. I really should memorize that one. Ya, saya harus mengingat itu terus. Jesus Christ, Yesus Kristus, Jesus Christus, Yesus Kristus is the same. adalah yang sama, Adalah sama, 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 sama. yesterday, Dulu, dulu, today, sekarang. sekarang. Is that right? Ya. Pretty cool. Ya. And forever. Dan selama-lamanya. 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 Haleluya. Hallelujah. That means the way that Jesus was is the way that Jesus is, and the way that he will always be. Ya, itu artinya bahwa Yesus yang dulu adalah Yesus yang sekarang dan Yesus yang akan datang juga. Haleluya. Did Jesus ever heal anybody? Kalau Yesus menyembuhkan semua orang, Then he'll do it again. dan dia akan menyembuhkannya juga sekarang. Because he's never changed. Karena dia tidak pernah berubah, saudara. Our Father in heaven said, I am the Lord and I change not. Bapa di surga berkata, aku adalah Tuhan dan aku tidak pernah berubah. He will never change. Dia tidak akan pernah berubah. The Bible says, every good Ya, Alkitab berkata, and perfect gift comes from above. semua anugerah yang baik, anugerah yang besar datang dari atas, From the Father of lights, dari Bapa segala terang. with whom there is no variableness or even shadow of turning. Ya, di dalamnya tidak ada perubahan atau bayangan-bayangan perubahannya. He's the same. Dia tetap sama. Amen. One Amin. day, Suatu ketika, after Jesus had already risen from the dead, ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, two of Jesus' disciples, Peter and John, were walking through the town. ya, ada dua murid Yesus, Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju kota. And they came to the temple. Dan mereka menuju ke dalam sebuah kuil. And there was a man there that had been paralyzed, the Bible says, from his mother's womb. Ya, di situ ada seorang yang lumpuh sejak lahir. And I think the problem was in his feet. Ya, jadi saya pikir masalahnya itu pada kakinya. So he was helpless. Dan dia sangat tidak butuh bantuan gitu. He was begging. That's how he'd make a living. Ya, itu makanya dia harus mengemis untuk menjalani hidupnya. And because he was paralyzed, did you know he was never allowed to go inside the temple? Ya, dan karena dia lumpuh, saudaraku, dia tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kuil tersebut, tempat sembahyang. And so he was stuck outside. Dan itu sebabnya dia tetap berada di tempatnya itu. So close, Sangat dekat, but so far. tapi sangat jauh juga. And one day Peter and John were walking by. Dan suatu ketika Petrus dan Yohanes melewatinya. And they looked at that man. Dan mereka melihat iman pada orang tersebut. And I want to say, we need to be like Peter and John.
Saya mau katakan seharusnya kita juga seperti Petrus dan Yohanes. When we see need, Ketika kita melihat satu kebutuhan, when we see pain, ketika kita melihat ada satu penyakit, when we see sadness, ketika kita melihat ada kesedihan, when we see problems, ketika kita melihat ada masalah-masalah, we shouldn't look away. kita harus melihatnya. They could have just raised their heads and walked by like they didn't see anything. Ya, kita tidak boleh hanya melihat ke atas, tidak peduli akan apa-apa, lalu kita melewatinya saja. They could have said, well, we don't have time. Look what time it Ya. is. Mereka mungkin berkata, wah jam berapa ini, nggak ada waktu, kita lewat aja. But they didn't have watches. Tapi mereka tidak melihat pada jam mereka. That's not historical. Ya, lah itu dari ceritanya. But instead, they looked at the man Tapi sebaliknya, mereka lihat kepada orang tersebut. and they saw their opportunity. Dia melihat satu kesempatan. And John said to Peter, didn't Jesus tell us Ya. that if we prayed for the sick and lay hands on them, that God would heal them? Ya. Yohanes berkata, Petrus, bukankah Yesus berkata bahwa kita harus meletakkan tangan atas orang itu dan orang itu akan sembuh? And Peter said, you're absolutely right. Dan Petrus berkata, kau sangat benar sekali. We got to do something. Kita harus melakukan sesuatu. And so Peter said, Dan Petrus berkata, look on us. lihat pada mata saya, mata Amen. kami. Ya, amin. Did you realize we have, as believers, we have the answer to the world's problems? Sadarkah saudara bahwa kita mempunyai jawaban bagi dunia ini? We have the cure for COVID. Kita mempunyai obat untuk COVID ini. We do. Amin. Apakah kita punya? The healing power of Jesus. Kita bisa menyembuhkan seperti Yesus. We have the cure for cancer. Kita punya obat untuk segala jenis kanker. We have the cure of every incurable disease. Kita mempunyai obat untuk segala penyakit yang mengerikan. We have the cure for depression. Kita mempunyai obat untuk depresi. We have the cure for crime. Kita mempunyai obat untuk segala bentuk kriminalitas. We have the cure to mental illness. Kita mempunyai obat untuk segala penyakit mental. Because Jesus lives in us. Karena Yesus hidup dalam kita. And Jesus never changes. Karena Yesus tidak pernah berubah. Amen. Amin. Say, Jesus lives in me. Katakan saudaraku, Yesus tinggal di dalam saya. His energy is in me. Tenaganya ada di dalam saya. His holiness is in me. Kekudusannya ada di dalam saya. His kuasa lives in me. Ya, kuasanya ada di dalam saya. Ada dalam saya. Ada dalam saya. Ada dalam saya. Ada dalam saya. Amen. Amin. His love lives in me. Kasihnya ada di dalam saya. Jesus is risen, but now he lives in me by his spirit. Yesus memang sudah bangkit naik ke surga, tapi rohnya tinggal di dalam kita. Hallelujah. Haleluya. Jesus is looking out of the windows of my soul. Saat ini Yesus sedang melihat jendela-jendela hati jiwa saudara. And Jesus is looking out of the windows of your soul. Dan Yesus saat ini melihat jendela-jendela jiwa saudara. He's shining through you. Dia meneranginya bagi saudara. You know, that's why the devil is afraid of you. Itu sebabnya setan sangat takut kepada saudara. Did you hear me? Apakah saudara mendengarkan saya? The devil is afraid of you because when he looks into your eyes, he sees Jesus. Ya, saudara tahu kenapa setan takut kepada saudara? Karena ketika dia melihat kepada mata saudara, dia melihat Yesus. And he remembers Dan dia mengingat what Jesus did to him. apa yang sudah Yesus lakukan dulu kepadanya. He defeated him. Yesus mengalahkan iblis. Amen. Amen. The devil is defeated. Iblis dikalahkan. He has no feet. Dia tidak bisa berdiri tegak lagi. I'm just kidding. Ya. He crushed his head. Ya, dia menghancurkan kepala iblis itu. He rose from the dead. Dia bangkit dari kematian. He took the keys of death and hell from Satan and he rose again. Ya, dia mengambil kunci maut dan dia bangkit ke surga. And he said, all power in heaven and in earth is given unto me. Dan dia berkata, Yesus berkata, segala kuasa yang di surga dan di bumi sudah ada di dalam tanganku. And then he said, go into all the world and preach that good news to every creature. Dan Yesus berkata, pergilah ke seluruh bumi dan beritakanlah kabar baik ini kepada semua orang. He that believes and is baptized will be saved.
mereka yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. And I'm going to stop there because that's the positive part. Ya, itu sesuatu yang sangat penting. I want people to be saved. Saya juga rindu supaya orang-orang diselamatkan. So Peter and John said, look at us. Lalu Petrus dan Yohanes berkata kepada mereka, lihat pada saya. And so the crippled beggar was excited because he thought he was going to get some money. Ya, karena dia seorang pengemis, saudaraku, dia buta, dia berharap dia akan mendapatkan uang. Amen. That's what he was saying. He was saying, rupiah, rupiah, Dia akan berkata, beri saya rupiah, rupiah, rupiah. rupiah. And so Peter felt in his pockets. Dan Petrus mencoba melihat pada kantongnya. They didn't have pockets. Dan tidak mempunyai rupiah, saudaraku. But he said, silver and gold have I none. Dan Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. But I do have something. Tetapi aku mempunyai sesuatu. And what I have, I'm going to give to you. Dan apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Hallelujah. Haleluya. We've got something. Kita dapatkan sesuatu. We've got something better than silver and gold. Lebih baik daripada emas dan perak. Amen. Amin. We have the power of the Holy Spirit living within our temple. Kita mempunyai kuasa Roh Kudus hidup di dalam bait tubuh Tuhan ini. Amen. In the spirit world, Dan roh dunia ini, you shine like a light. oh saudaraku, di dunia ini saudara bercahaya seperti terang. Demons can't get anywhere near you because the glory of God is all around you. Kuasa si jahat tidak dapat mendekati saudara karena ada terang Tuhan. The more you believe in Jesus, the bigger His presence will live in you. Ya, semakin saudara banyak mempercayai Tuhan, semakin besar kuasa yang dinyatakan Tuhan dalam hidup saudara. Hallelujah. Haleluya. The Bible says, greater is He that lives in you than he that lives in the world. Alkitab berkata, roh yang ada dalam saudara lebih besar daripada yang ada dalam dunia ini. Amen. Amin. You are victorious. Saudara adalah pemenang. The Bible actually says, you're more than a conqueror. Ya, Alkitab berkata malah saudara lebih dari pemenang. Hallelujah. Haleluya. I would be happy just to be a conqueror. Ya, saya sangat senang kalau saya menjadi pemenang. But he said, no, that's not good enough. You're going to be more than a conqueror. Tetapi itu tidak seberapa. Tetapi kita dikatakan lebih dari pemenang. He said, abide in me. Saudara, Alkitab berkata di dalam Tuhan. How do you say that? Abide in me? Abide in me, di dalam Tuhan. Tinggal di dalam. Tinggali dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggali dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. I just love the sound of that. Saya sangat senang mendengar bunyi itu. He lives in you. Ya, dia diam di dalam The saudara. glory of God. Kemuliaan Tuhan. The Spirit of God. Rohnya Tuhan. When you receive a miracle, Ketika saudara menerima mujizat, comes from within. saudara dia masuk ke dalam diri saudara. That's what the Bible says. Itu Alkitab katakan. The Bible says God is able Alkitab berkata bahwa Tuhan sanggup to do above and beyond melakukan yang lebih tinggi dan lebih besar, everything that we ask or think, lebih besar daripada apa saja yang kita minta dan doakan, according to the power that works in you. sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam saudara. Amen. Amin. You don't always feel like that. I know that. I know that. Ya, saudara mungkin tidak terlalu mengalaminya, tapi saya mengetahuinya. But frankly, we walk by faith, not by feelings. Tetapi itu makanya kita harus berjalan selalu dengan iman, bukan dengan penglihatan kita atau perasaan kita. Amin. And when we believe and when we have faith, God always confirms our prayers with wonderful answers. Dan ketika kita mempunyai iman, maka Tuhan akan menjawab doa kita dengan mujizat dan tanda ajaib. Yesterday we were here Kemarin semalam kami ada di sini and we saw God do miracles. dan kita melihat Tuhan melakukan banyak mujizatnya. How many of you were here yesterday? Berapa orang saudara yang datang semalam, saudaraku? Just a few. Sangat Isn't it sedikit. true? Wonderful miracles? Ya, saudara yang datang apakah luar biasa? Amin. Amin. Powerful. There was a lady with a tumor. Ya, in her ada head. seorang ibu yang datang dengan tumor yang ada di kepala It disappeared.
Dan itu hilang. There was a lady with kidney failure, Ada seorang perempuan juga dengan gagal ginjal. scheduled for an operation. She was healed. Dijadwalkan untuk operasi tetapi malah sembuh A semalam. woman got out of her wheelchair and began to walk. Seorang ibu yang berjalan yang memakai kursi roda dan dia berjalan. There were 2 women that had extreme retardation of the brain. The Lord touched their brains and began a great miracle. Ya, ada 2 orang perempuan yang mengalami masalah di dalam otaknya, saudara. Dan malam itu otaknya disembuhkan. And those are just the miracles that we knew about right in the front. Ya, itu semuanya adalah mujizat terjadi pada saat semalam. Jesus wants to do that for you today. Dan Yesus masih mau melakukan mujizat itu pada saudara hari ini. Freely we've received, now freely we give. Saudara menerimanya dengan secara gratis, dengan dengan cuma-cuma. Berikanlah itu juga dengan cuma-cuma. Peter said, such as I have, give I thee. Ya, Petrus berkata, anugerah yang diberikan kepadaku, kuberikan kepadamu. And then he said, Dan dia berkata, in the name of Jesus dalam- Christ of Nazareth, di dalam nama Yesus, anak orang Nazaret, rise up and walk. bangkit dan berjalanlah. And then Peter took him by the hand Dan Petrus membantu orang lumpuh itu dengan and he tangannya. lifted him up. Dan dia mengangkatnya. And the Bible says immediately Dan the power of God went through him. ketika kita berkata, seketika itu juga kuasa Tuhan mengalir dalam tubuhnya. And his feet and his ankles received strength. Dan kakinya, lututnya menjadi kuat. And he went walking and leaping and praising God. Dan dia berdiri dan lompat memuji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. And the people all came together. Dan orang-orang di sekitar berkumpul menjumpainya. Thousands of them. They said, what happened? Ada beribu orang melihat, ada apa ini? And they thought Peter and John had healed him. Dan mereka mendapatkan Petrus dan Yohanes menyembuhkan anak orang ini. But they said it wasn't us. Tapi mereka berkata, bukan saya yang It menyembuhkan. was God. Itu Tuhan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Who you killed. Apakah saudara mau disembuhkan? But God raised from the dead. Dikatakan kepada orang tersebut, engkau yang membunuhnya, tetapi Yesus Allah membangkitkannya. His name. Namanya, Through faith in his name. dia memiliki iman di dalam nama Yesus. Has made this man perfectly whole and strong before you. Iman di dalam nama Yesus itu yang membuat orang ini bisa berdiri kembali. And so the people said, what do we do? Lalu orang-orang itu berkata, apa yang harus kami lakukan? And they said, believe in the name of Jesus Christ and be baptized. Ya, mereka berkata bahwa percayalah kepada Yesus dan berikan dirimu dibaptiskan. And you'll be saved. Dan engkau akan diselamatkan. And that day, 3,000 were added to the Lord. Pada saat itu juga 3.000 orang datang kepada Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. I've seen God do miracles like that all around the world, and I know He wants to do it for you now. Saya sudah melihat itu di seluruh dunia bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Dan Tuhan mau melakukannya saat ini juga. One day I was preaching in Brazil in South America. Suatu ketika saya sedang berkhotbah di Brasil, di Amerika Selatan. And there was a man that had had 3 strokes. Ada seorang yang memiliki 3 stroke. And he also had Parkinson's disease. Dia juga punya penyakit Parkinson, saudara. He couldn't walk. Dia tidak bisa berjalan. He shook violently all the time. Ya, dia harus bergetar-getar setiap saat. He loved the Lord so much he came to church every time it was open. Ya, dia sebenarnya sangat mengasihi Tuhan. Dia datang ke gereja setiap hari. And Elizabeth and I went there to his church. Dan ketika itu saya dan Ibu Elizabeth datang ke gereja itu. And I began to pray for all the people. Saat itu saya mulai berdoa untuk semua orang. Miracles began to happen all through the place. Mujizat demi mujizat terjadi di semua tempat. And then I saw that man. Lalu saya melihat pada orang tersebut. And he was trying to act his faith. Dan dia coba melakukan imannya. But he was still shaking and Tetapi shaking. dia masih bergetar-getar. You know, I've got that on video. Saudara, saya merekamnya ada dalam video. Maybe we can show it sometime. Ya, mungkin suatu saat kita akan melihatnya. His name was Marcos. Namanya lah Marcos. And so I said, in Jesus' name, Saya berkata kepada dalam nama Yesus, and be made whole. Sembuhlah. And then he began to jump. Dia mulai melompat. He was crippled, but he began to jump. Dia lumpuh, saudara, tapi dia mulai melompat. His hands were still. Ya, tingginya segini, saudaraku. They stopped shaking, and he began to run. Dan dia berhenti bergetar, kemudian dia mulai berlari. And so I got excited, and I guess I started running too. Saya juga terkejut. Lalu saya juga mulai berlari.
And he and I ran all over the church. Dan kami mulai berlari mengelilingi gereja tersebut. And then I made a great leap and I jumped on the platform. Ya, kemudian saya melihatnya tersebut, kemudian saya lompat dari panggung saya. And I'm an old man. Ya, saya udah tua, saudaraku ya. Amen. Amin. See, if you're young and you're handsome, that's just an accident of nature. Ya, kalau saudara muda, kemudian saudara ganteng, itu mujizat, itu ada sesuatu yang biasa. But if you're old and handsome, Tetapi saudara, kalau saudara sudah tua dan tidak ganteng lagi, that's a work of art. itu pekerjaan Tuhan. I'm just teasing. I'm just teasing. Ya, hanya bergurau saja, saudaraku. You are God's artistry. Ya, saudara adalah ciptaan karya Tuhan. You're God's artwork. Saudara adalah karya Tuhan. You're God's dream. Saudara adalah impiannya Tuhan. You're the best thing He ever made. Saudara adalah ciptaan Tuhan terbaik. You're the apex of all creation. Saudara adalah lebih daripada semua You're ciptaan. created in the image of God. Saudara menciptakan seturut gambar rupa Tuhan. You're blessed. Saudara diberkati. You're friends with God. Saudara adalah temannya Tuhan. You have a bright future. Saudara mempunyai masa depan yang cerah. God is watching over you. Saudara sedang melihat kepada saudara. He's been watching over you from the moment you were born. Saudara, dia melihat saudara sejak saudara He dilahirkan. loves you. Dia sangat menyukai saudara. Amen. Amin. He's not wanting to punish you. He's wanting you to be happy. Ya, dia tidak datang untuk saudara untuk menghukum saudara, tetapi dia mau membuat saudara bahagia. When we make a mistake, it's just like with our children. We sometimes have to, chastise them, but we still love them. Ya, saudaraku, kalau kita melakukan kesalahan itu sama seperti seorang anak kecil melakukan kesalahan kepada bapaknya, saudaraku. God Ya. is not angry at you. Tuhan tidak marah kepada saudara. Amen. Amin. So when the man began to leap and walk and praise God, everybody knew that Jesus was really risen from the dead. Dan ketika orang lumpuh tadi, saudaraku, berdiri bangkit dan sembuh, mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit. When Jesus healed Marcos Ketika Yesus menyembuhkan Markus tadi in Brazil, di Brazil, everybody could see that Jesus is risen from the dead. semua orang bisa melihat bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Amen. Amin. I want to praise the Lord. I want to pray for you right now. Saya mau berdoa untuk saudara sekarang. Heavenly Father, Mari kita berdoa. Bapa di sorga, we bless every person that came here this morning. kami memberkati semua orang yang datang pagi hari ini. Thank you, Lord Jesus, Terima kasih Tuhan Yesus for their commitment, untuk komitmen mereka, for their faith. untuk iman mereka. I ask you, Lord, to Aku- begin to bless the people now. Aku minta padamu Tuhan untuk mulai memberkati mereka. That in Jesus' name, Di dalam nama Yesus, no demon will be able to stand against them. tidak ada pekerjaan iblis yang bertahan mengalahkan kami. No sickness and disease will be able to live in them. Tidak ada penyakit kelemahan apapun yang bisa menjamah mereka. No accident will take them away early. Tidak ada kecelakaan yang menimpa mereka. But you would bless their steps. Tetapi Tuhan memberkati langkah-langkah That you mereka. bless their lives. Tuhan memberkati hidup mereka. That you bless their business. Tuhan memberkati pekerjaan That mereka. you bless their family. Tuhan berkati keluarga mereka. That you cause them to prosper. Tuhan memberkati mereka dengan kemakmuran. That you help them have greater wisdom. Tuhan berkati mereka dengan hikmat yang luar biasa. That they might know you Supaya mereka mengenal Engkau. and be filled with your power. Dan merasakan kuasa-Mu. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan saudara. Hallelujah. Haleluya. I know that most of us here are believers today. Saya percaya bahwa semua kita di sini adalah orang percaya. But I want to pray a prayer for those of you who have not yet received Jesus. Sampai saat ini saya mau berdoa bagi saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi. So if you say, Tommy, Kalau saudara berkata, Pak Tommy, pray for me. berdoa bagi saya. I need that spiritual miracle. Aku membutuhkan mujizat tersebut. I need to be saved. Aku perlu diselamatkan. Yes, I believe in Jesus. Ya, saya percaya kepada Yesus. And I want to be born again today. Dan aku mau lahir baru lagi hari If ini. that's you, Apabila itu saudara, then put up your hand right now. angkatlah tangan saudara sekarang ini. Hallelujah. Raise it up Haleluya, high. puji Tuhan. And stand up right where you are. Dan berdiri dimanapun saudara berada berada. Berdiri di tempat saudara. Amen. Amin. Just those that raised your hand. Ya, angkat tangan saudara dan tutup mata saudara. And then I want you to slip down here, right here to the front now. Oh, baik saudaraku, silakan maju ke depan saja. Maju ke depan di sini buat barisan.
Silakan maju Bapak Ibu yang mau didoakan, maju ke depan. Come Ya, on, silakan, you're welcome. silakan. You're welcome. Ya, jalan kemari, berdiri di depan ini. Ya. Clap your hands and praise Tepuk God. tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hallelujah. Praise the Lord. Puji Tuhan. Gideon, Pastor Gideon, do you think that we could you could play Amazing Grace for me in your style? Your style. Amazing Grace, how sweet was the sound. Saved wretch like me. Well, I was lost. Oh, now I'm found. I was blind. Oh, now I see. Well, when we've been there 10,000 years, He saved a wretch like me. I once was lost. I was blind. Now I see. Amazing grace, how sweet the sound. You know it saved a wretch like me. Once was, but now I'm found. Where's Donovan? Yeah. Magnificent. Luar biasa, saudara. Magnificent. Luar biasa, ajaib. Hallelujah. Haleluya. Pray this with me. Put your hand on your heart. Berdoa bersama dengan saya. Letakkan tangan kiri saudara di dada saudara. Say yes, Lord. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Yes, Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan, I receive you. aku terima Engkau. aku terima Engkau, Forgive me. Ampuni dosa saya. ampuni dosa saya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Your blood washes me clean. Darahmu menyucikan saya. Darahmu menyucikan saya. I believe that you're risen from the dead. Aku percaya Engkau bangkit dari kematian. Aku percaya Engkau bangkit dari kematian. I confess you as my Lord. Aku mengakui Engkau Tuhan saya. Aku mengakui Engkau Tuhan saya.
Fill me with your spirit. Penuhkan saya dengan Roh Kudus. Penuhkan saya dengan Roh Fill me Kudus. with your peace. Penuhkan saya dengan damai-Mu. Penuhkan saya dengan damai-Mu. Heavenly Father, Bapa di sorga, Bapa di sorga, I believe in you. aku percaya padamu. aku percaya padamu. Have mercy on me. Berbelas kasihanlah kepada saya. Belas kasihanlah kepada Thank you that saya. you've saved me. Terima kasih sudah menyelamatkan Terima saya. kasih sudah menyelamatkan saya. Now I'm a child of God. Sekarang saya adalah anaknya Tuhan. Sekarang saya adalah anaknya Tuhan. Now, Father God, I pray that your healing fire Bapa di surga, aku berdoa saat ini menyembuhkan mereka. would flow into the bodies of every sick person. Mengalir pada semua tubuh orang-orang sakit. I command every spirit of infirmity to go. Aku perintahkan semua penyakit-penyakit pergi. Every sickness and disease to go. Semua penyakit kelemahan pergi dalam nama We Yesus. cast you out Kami usir kau keluar in the name of Jesus. dalam nama Yesus. Oh, Jesus, let your healing power flow Oh Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu mengalir saat like a ini. healing fire. Oh, seperti api yang menyembuhkan. Strengthen their bodies. Menyembuhkan tubuh mereka. Heal them. Menyembuhkan mereka. Open up their eyes. Membuka mata mereka. Strengthen their back and legs and arms. Menyembuhkan pinggang dan kaki dan tangan mereka. Strengthen faith, oh Lord. Menyembuhkan iman mereka. Thank you that your healing power is flowing. Terima kasih buat Tuhan Yesus, buat kesembuhan yang saat ini mengalir. Open up the ears of those who are deaf. Bukalah telinga mereka yang tuli. Take away the tumors. Angkatlah semua tumor. Heal them of every disease. Sembuhkan mereka dari semua penyakit If anyone apapun. is suffering with long-term COVID, let their lungs be free and clear. In Jesus' name. Saudara yang terkena penyakit paru-paru karena COVID, sembuh saat ini paru-paru saudara. Now clap your hands and Tepuk tangan praise saudara, beri God. kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Clap Puji your- Tuhan. Raise your hand and say, yes, Lord. Katakan, ya Tuhan, Say, ya Tuhan. ya Tuhan, Ya Tuhan. ya Tuhan. Honey, I need your help in just a second. Honey, Elizabeth, Ya. Elizabeth, Bu Elizabeth. just listen to me for a second. Okay, watch with me. Everybody raise your hand. I need you to bring them up. Okay. Careful. Okay. How many of you say, yes, Tommy, now I'm healed? Berapa saudara berkata, ya Pak Tommy, sekarang saya sudah sembuh. If that's you, Jika put up saudara your itu ada, angkat tangan saudara, siapa yang sudah sembuh? hand. Raise it up. Wow, Now, angkat tangan. everybody that's got your hand up, Saudara yang sudah angkat tangan ini, if you're healed, I want you to come right up here now. saudara yang sudah sembuh, mari maju ke depan ini. Saya mau Just take him by the hand. ya, silakan dibantu maju ke depan. Yang sudah sembuh silakan maju ke depan. Remember when they Amin. raise their hand. Ya, semua saudara yang angkat tangan tadi yang sudah sembuh, maju ke depan. Come and tell us. Amin. Or I could go down to you. I'll go down to you. Oke, saya akan datang kepada saudara. You are the Lord. Dr. Tommy, this lady come here because she got back problem. Ya, saraf terjepit saudara-saudara, tetapi hari ini merasa lebih baik lagi. Amin. Haleluya. Now she feels better. Stronger now? Let me see it. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Your faith has healed you. Iman ibu sudah menyembuhkan ibu. Tetap beriman.
bersama kita. Haleluya. Jesus is with us. Amen. What is your name? My name, Uliana Munte. Oleana Munte. Is she a relative? God bless you. Family. Kan pembuluh darahnya panas. Dan setiap kali datang dia merasa panas dan hari ini dia merasakan segar sekali. This man over here for 2 years feel that all of his blood is very hot. But now he feels normal. Ya, pembuluh darahnya tadi dirasanya panas tetapi hari ini sudah normal. Segar sekali. Haleluya. Sudah lebih baik, Pak? Bagus sekali. Feel much better. Bisakah apa yang tadinya Bapak nggak bisa lakukan? Awalnya sih panas kayak ada nucuk-nucuk gitu. Kalau begitu bisa lari nggak? Kalau sekarang ini bisa? Bisa. Coba lari dulu, Pak, lari. Mari itu ikut Pak. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah selama-lamanya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 ada kuasa She's walking. dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam. Apakah sudah tambah kuat, Ibu? Sudah tambah kuat? I believe the Lord is healing her in Jesus' name. She's beginning to walk. She can't speak yet. She's not perfectly healed, but I believe the Lord is healing her now. Amen. And it's going to get better and better in Amen. Jesus' name. Amen. Tuhan Yesus sembuhkan Ibu semakin hari semakin baik. Ya, ayo. Tuhan Yesus berkati. Ayo, mari jalan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. But you feel stronger? I believe she's been healed from issue of blood. She hasn't been but she feels immediately stronger. Ada kekuatan hari ini, Ibu, rasanya? Tanya bagaimana rasanya? Lemah kah? Tadinya saya nggak enak badan, sekarang udah segar. Sekarang sudah segar?
Siap kesembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuh. Ya, now she feels much more better. Jesus has healed her. Mau ikut lari seperti tadi? Engkau Yesus penolongku, Engkau Yesus penolong. Kau berfirman dan tolong hidupku, Engkau Yesus penolong. Engkau Yesus membebasku, Engkau Yesus membebas. Kau berfirman dan bebaskanku, Engkau Yesus pembebas. Engkau Yesus penyembuhku, Engkau Yesus penyembuhku. Tuhan berkati. Firman dan Fever, demam. Engkau Yesus And cough, also coughing. dan sembuhkanku, mempersadar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersadar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Niom dalam kandungan sekarang tadi ada, sekarang sudah hilang. Haleluya. Haleluya. Apakah ibu sukacita? Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, Berapa banyak saudara yang sudah sembuh saat ini? Angkat tangannya. Let's go and talk to this one. Ya, mari kita. We have one more testimony. Satu lagi, saudara. Aku kan penanganan medis, hasil Rabu ini hasil medisnya hasil terakhir. Aku percaya hasilnya baik. Katanya ada daging tumbuh di dekat empedu saya. Jadi hasilnya terakhir nanti hari Rabu ini supaya yang terbaik lah. Tadi agak-agak sakit kurasa.